odi tele sigia rogo itumundi be gano nga oga da sago yaron kam manga tuwa mare me mame rogo wari oda like utuna sago yaron kam like be alla gama sagi kam yagare kinena daga tere gunnende alhamdulillah igonga daga gunnenga akosa tampile sine ga gunneki tampile sine serenga gunnenga na yagare to halle kuna jiti yagare ke horo yagare ande anya kundu munyi anya horenga mare me kuro mwanya tampile sine serenga gomboro yugo ayigene ya minniya yugo mpinna daga na akramakumullah krisunne hakuto qawla ke yagare odanya rohoye be odanya indirect nya ambro ta hoy abada gunnendo kanu anya horenga kandi mamani ka hora gundambeni ke tampile sine yagarenga taunu imamu nganna kono imamu braji yala na merenya kambulu ba ke yagare gana bugu ke khubey mati yagaru nambu yugo de khanta gana bugu wa sonin karana uti kondo yagarendo leminendo krisia so na ke yagare kana ama khanu yagaru burunya ni na kundwa baka kundwa yagare munyon kimparni bugu tampile sine harni khaswa yonki parni bugu taka kuna te owa jitni ka kenya gare kinen pa gunni mo tata kan ngombe ke gare ta sagu baka o hajja kini kunya kama horo gare nyende amunya de aya kunda bukundu ke gona giri ke gunne gada na warai me walla na yaga na lemme tan na yaki ke dimba ke purtu partaketa o le kunja kidi saka kama nanditi horo yaga de ya kunda buku o ko asmo waya gare ke jakine wayo ay khusana yonki bay bako ma ago kiten ago kitenga kekun rohoy wadangiri keba sere kina daga gunne sine hilo ma ko andan kina gara me famul kebe kun onta ko na do tambile sino tambilo karago tanjike sino onta yugo nyimera rentu yagarenga hinna taagul ko be no ga jakkindundo e digandam bulla gana ni ko ke yagare kam mare me tora nyani mare me yagare ke amulle mbugo garanta bakka o digam ko anda gar o digam ko anda yagare kera ganna ko sangal lenga na kharula tanu do kitunga ga taagul mo sunta o ko daro goy laga nan tisrenga na famu sren ka to ay men kara frena bu ko ndor goy ngaba ha ko ndor goy mo hada ma gonchu yon kimpay baka asu yon kimbo o go hinna mare nyagarun kam mawra ki gumara ganari kam kengana dangi likebe wala sari kama sawren kama akramakumullah mona njofa ya angala yahumu kenye yahu angala yahu muke ni mare aywa wandire men na giri kanga na lankanga anke nyugo ya garena khri na kurona nga ikina la famida kurana nga kapalle ma hundi ma sire yahu ngari kebe dina nyani ya gulloga gumojo fakei il faut na ragona kharanga ti angara yahu mugo asuka pa kugolu suka pakenye anna yigo ngara do ya garena kapalle ma haju nga jare ta unte na giri ya garena yagare ngana kona da ngana fuma da anata adigi haiba kini bani agana to abana da barara da mun goy finta yi ke kata kera ke tora wa yagare be kamaliki na wandire mi laga na toro sirinta siri dangindini me atuwa mogoni benu do tuano tirndi al halanu benu goyi ka ke tora be ga yagare benu kamamare menteme yogoni me antano ngai melew antano ngade kawna manni kullu ki gare gana buwa gana daga ko isaranu daga nanti kina ga mo be khata sena daga duhay nam ko lenkire me mar tambalu nyeni yagul do ha anke nankina haybana likebe sahaban ne yagarunga ma atari mindi anke nakki atagunu lenki yagare nyimindi sahaban ne yagare daga kata alla fare ida yugo ngari sella ngai wa mulla igaro honno ko ngai gara wari mo gombe intagai farenti ma ya gullo ga gudiga me ko ma ko kuni ke dina da yagare ndaro o kudi roa kello o tanu pa hinna jitni kama iga piti farenti yagare ke danga ti igo ke da manne kinanga atala jardin ya kini ata jardin chagai ada duran kinanga yagare ni yagumba ndi khay ko di murtin ta ko hede nan tanda ya ay ala famo yugo warta ampran kina ya gille na dinkan na ko tanki ta ke ummat ke ngade lojuru be yagu gan kawana bugay shari'an da killen kidan annan tibi mana ke yagu be ngai kudun tay fa sahaban ne garu
qarnu benu gam pasu yagaru jumare me ada kella gana dabari qaw ku jitini yagaru ku ta ono khat o har kellenki o tanya hay khanunga yagare do gigo ga kompei anya kenda kuranda gillanga masaha daga jare makembe yugo nanga bay tabana tursinu hakku to qaramonu benu go tengane ne hakku to digame ke mona njofa yona ko yugo wano nga kenna ko selinga mamonya anken nan daga jare anga ma jare ando kebe ga ke kapalle ma ko de barni anga junna suro pidi memba 2 minutes anken nagri ke ma jope me mare me haqqe nyana ga yagrun kamalinki yagru kunta saga konno parce que gana ko wala fo man yagul loxe nyani anta yagul loxe yagunga do kebe yagun kena do kay yagu kay do kay de mare il faut nga jare daga tuwanu trindi ha mais tampi kompon no gondi ta amma sire jamba kata jede ke ngi ngare gana tampi keta na famu tiado kinga kapalle ma wanta hari anki ngana ni on de 3 kimbira kinga 23 ana giri digal linga take batare tike kata kera nga voilà donc c'est bon kuna ko ragana niko mo monta ko kon yare mpata ko men no gondi keta tora nga kama anta sa hotela ko sire da agana ko sire bedanga ya gullo geni lenkiro munna kundoide idikina haiba de nankina haiba kuma ti sire mari kina haiba de qahinu wa hinu nga andan kina kada me famu kana gimundi be tora nya gan kama kunada agana bara matanna kinya de be ko mantenga ka kinya sire gununa ajara keni angara ya gumu keni kenya qawlenki har kelen ko tanu ya garun khanu ya garun pay tora ngati ke khirnde nyanta iki kina wakil halai ida kuna nga digame be go jabini ingiro kamman o finte ingiro kamma ke palle ga do yigande ke yige nga haban kanga e posu ngano nga jimulle ngano nga aswano yahu na mo tantan yahu ganna ti kapalle ma gubana ta khakem ay me asoma ana famu 100% kenga il faut kenya na nino sabane garen qissa wala kunanda kun khani son qafo surunga adigi mo ko Allah farenda dema ko ga nilenki ha ngana sefe ke ngata inati ya ku kana bu wala sasa ka wanda hagara wadi yakum bugandi ha tina hotu ray wandi yakum bugandi anta diga milla bana da famanna qurna diga mulla ba qurna diga mun qinro gonde gira gonto hagara ke ko ada ko do manne qawna du to ko selle ke tara wandi yakum bugandi sere garni kara kama sabanu ngaba ke mu nyona ke ta ono olenki dum ko